भारत बाहर थिबा ओडिशार अगणित नर नारी मान मध्य सुपरिचित स्वर्गत हिमांशु सागर मां को आम श्रद्धांजलि देवा पूर्वक प्रथम आम स्वागत करूँ समस्ते महिषी महिला एक उच्च थाली आम देवा धन्य गर्भ एवं धन्य गर्भ फल जहाँ जीवन को धरी प्रभु हिमांशु सागर को जगत को आनिले। हिमान को आम समस्ते बहुत भल पाऊ आज दिन हिमान निमंते उत्सर्गीकृत दिन अच्छी विगत समय मान आपण मैंने देखिथे जे समुदाय टिटलागढ़ एवं ओडिशावासी हिमान पाई कि भली शोकाकुल होती जिते हिमान बड़ी टिटलागढ़ को आसला आश्चर्य हे अगणित जनता समस्त चक्षुरे अश्रु थिला अनेक छाती पिटी टिटलागढ़वासी क्रंदन करिसंती अनेक रास्ता गुरुंडी गुरुंडी बाहुनी बाहुनी हिमान पाई क्रंदन करिसंती आमे जेते चेष्टा कले भी हिमान को पाइबा नाही कारण एते दिन धरी से समुदाय ओडिशा लोकन को ओडिशा बाहर लोकन को से खुशी आनंद रे रखुथिले प्रभु इच्छा कले जे बाबा एमान को तमे संतुष्ट करिबा समय सरी गला तमे मोर पाख को आसो मते एक वर्शिप लीडर रो दरकार अछि तमे मोर पाई स्वर्ग रे गीत गान करिवो हमर विश्वास से स्वर स्वर्ग रे सुना जाउछि आज आमे हिमांशु सागर मां को आमे बेसी किछि तो एई समय दे पारु ना हो हिमांशु सागर एक अति लवली फोटो आम पाखे अच्छी से फोटो आमे तांको हस्तार्पण करिबा एवं ता सहित आमे एक फलक देबा फलक आमे सेकंड रे देबा किंतु प्रथमे फोटो आमे देबा हमर अमित बाबू एवं जगन बाबू के साइड को आसंतु हमर सेक्रेटरी साइड आसी जानतु ए फोटो आमे विमान रो मेमोरी रे आपन को दउछु टिटलागढ़ सीएनआई चर्च मान पाए बहुत गर्व करे या देवा पूर्वरु मु आपण मान को ए लेखा मु पढ़ी देवा को चाहे सीएनआई चर्च टिटलागढ़ श्रद्धांजलि अभिव्यक्ति प्रसिद्ध कंठशिल्पी हिमांशु सागर अकाल देहावसान ओडिशा संगीत जगत पाई अपरिमेय हानि टिटलागढ़ पवित्र माटी रे एक ख्रीष्टीय परिवार में जन्मित हिमान थिले ओडिया संगीत संस्कृतिर जीवंत प्रतीक जहां जीवन एक स्वर स्वरूप आत्मा कला प्रति अदम्य श्रद्धा संगीत प्रति अपार प्रेम श्रोतांक हृदय को छुईबा अद्भुत क्षमता कंठ स्पंदन रे थिला जीवन अनुभूति यंत्रणा स्नेह और भक्तिर विस्मय समन्वय हिमान केवल गायक नुहंती से एक स्वर योद्धा थिले जहां स्वर ओडिशा संगीत को नूतन चल छवि नूतन उत्साह और नूतन परिचय देवा सहित हृदय गभीरतम कोण में रही अकुहा रहस्य को शब्दर रूप देउथिला तांको सुंदर स्वतंत्रता स्वर अद्वितीयता
ଓ ଭାବର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମାନସରେ ଭରୁଥିବା ଉନ୍ମାଦନା ତଥା ଆବେଗର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି। ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରଳତାର ପାଦଦେଶ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାସଭୂମି। ତାଙ୍କ ଅପରିମେୟ ଅବଦାନ ସଦା ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ସେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ସଦା ଜୀବନ୍ତ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ସଦା ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିବ। ହ୍ୟୁମାନ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମିଥିବା ଏକ ମହାନ ସ୍ୱର ସାଧକ ଯାହାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଳା ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମାନସ ଫଟକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତାଙ୍କ ମା ତଥା ପ୍ରିୟ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ନିଶ୍ଚୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେବ, ଯେପରି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ଜୀବନରେ ସମବେଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅନ୍ତିମେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗାନ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଓ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପୁରୀ ରହିଅଛି। ଏହି ଫଳକ ସିଏନ୍ଆଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଟିଟଲାଗଡ଼ ତରଫରୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରର ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତଥାପି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି 2-4 ଲାଇନ୍ ଯଦି ସେହି ସମୟରେ କହିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଆମେ କେହି କିଛି ଶୁଣିନାହୁଁ, କିମ୍ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15-16 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଘରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଇଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚର ସେ ମେମ୍ବର, ତାଙ୍କର ପରିବାର ମେମ୍ବର ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିରେ ସେ ପଦେ ଅଧେ କହିଲେ ଏହି ଅଗଣିତ ଜନତା ନିହାତି ସମବେଦନା ଲଭିବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲଭିବେ।